وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم شكل درود إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सूरज ने दिया अपने शुआओं का पैगाम सूरज ने दिया अपने शुआओं का पैगाम दुनिया भी अजब चीज़ों को भी सुबह को भी शाम दुनिया भी अजब चीज़ों को भी सुबह को भी शाम है मीम महबूब मुतलक इशारा है मीम महबूब मुतलक इशारा बाज़ार से गुज़र रूए ख़रीदार नहीं हो बाज़ार से गुज़र रूए ख़रीदार नहीं हो।